It's an honor to be invited nga bilin nga speaker dito nga conference nga ti-title na nga naitod kanya kat After Darkness Light. Tidog dito yung manuscript ko madanagan no kasunong mamalpas da iti upat nga questions nga naitod kanya kakas guide questions tapno dito kat ay no iso ting madiscuss iti nga session. Muna dito ikat what is the Reformation period? And second, what are the historical events that led to the Reformation? Number 3, what happened during the Reformation? And number 4, what is the significance of the Reformation? So, titras na dito yung session at very historical. Istorya, isang mga kasapulan ti handaw, tapnohan niya notes, tapnohan niya malipatan di order na. Daytoy After Darkness Light, kat tilati na kat Post Tenebras Lux, nga tiket na nga son, daytoy kat may isang phrase or motto, iti Reformation, iterm tayo di Reformation kat Protestant Reformation. Daytoy kat specifically nga motto iti Geneva gapunata ijay nga nangyari di ay Reformation under ni John Calvin. Inadapt da dito nga motto, inkabilda iti coins, inkabilda iti basta inadapt ti Geneva dito nga motto. Dito ikat nangyari gapunata nagadoy iti corruption iti church that time. So kas lang a darkness no midi in might ti Reformation in might di Calvin nga nagsuro kat diay nga di light of the gospel kat isu ti rinumwaran. So after darkness in might iti lawag ti ebanghelyo ijay Geneva. The darkness is symbolize na dagiti errors, superstition, abuses nga nangyari iti church, medieval church, and dayto iti nang kalog iti silaw ti gospel. No makakita clips jay sun kinubaran ti moon and then agcast isunat shadow dito earth. Ngam ti point ijay han nga napukpukaw jay sun nakaluban lang. So kas jay ti kunan ni scroll ijay eclipse the gospel. The gospel has always been there. It is covered by errors, superstition, and abuses of the medieval church. They tikat na distort di justification by faith, na commercialize, may laklako, ti indulgences, and adu iti excessive na abuse ti authority, iti especially ti clergy kam ti papacy that time. So, daylight, dayto yun di restoration iti biblical truth, especially rediscovery iti scripture. And dito yung term na rinumar sola scriptura. And especially nga rinumar out of that the justification by faith alone. Importante yung word nga alone. Gapunata di iti difference tayo kadag iti Roman Catholics. Day suda ka dati plus na ngam iti Reformation kat jay word nga alone ti the word nga alone iti word nga alone or thank you jay sola nga panatayo jay ti mang differentiate kada tayo mang differentiate ti Protestant iti Roman Catholic. And Reformation kat dito Post Tenebras Lux, it was engraved in coins, official seals, and even the Republic of Geneva's coat of arms kat na-embed ijay. Kat nang sa that time kat very pervasive iti Reformation, especially Geneva. So, what is the Reformation period? Istorya ito Reformation period
nagadu iti reforms ijay medieval church. So for the purpose iti panag-lecture ko, kahit ko nga i-divide di church history iti from year 0 hanggang or 100 hanggang year 500 di iti church, early church. Di iti kanya panang divide ko. Year 500 hanggang year 1500 medieval or dark ages. And then after that 1500 hanggang 16 kat reformation or hanggang 18 hanggang napantayon ti modern church. So during medieval times nagadu iti makitkitaan niya errors and nagadu ti mang-initiate ti reform from within the church. Ngam hanyeng unay nga mangyari kasla nga mabaawan. Ngam daytoy nangyari iti 16th century so nga naawagan nga Reformation gapu na ta hanlang nga moral renewal no diket doctrinal renewal, political paisuna, and amo tayo that time hanya kasla tatta nga democracy country tayo, democratic country. All can talk, all can give their opinions, they are all entitled to raise a hand and say speeches. Nung idi kat ti status ti government kat state church, the state kanyo church kat may maysa. So whatever nga violation mo iti doctrine iti church, liable ka iti government and mabalinda ka nga kasuan and mabrand ka as criminal. Gaputa may maysa ti church kan state that time. Hanya kaslatat ta. So di difference tayo, din makkel tayo. Kanda ito iti maysa kanya nga eye opener gamin habang basbasa ti history yang kung mawawatan apay nga kasjay ngam din ti background tayo gamin kat kasjay separate ti church kan state ngam idi kathaan no aday ti doctrine nya rinomar kat kaslangay gamin nga guluon na di peace di community. So ibranda iso na nga mang dadadal ti unity iti nation actually or di lugar. So hanlang ecclesiastical no di kat political pa daytoy and daytoy ti kunata yung may saka dagiti controversial, very controversial kan babaen ti providence ni Apo Dios nag-yield iti reformation iti daytoy. So contrition, confession, and then nung nalpas nga i-assess jay priest di ay inaramid mo i-offer not counsel kanyam kan i-pronounce not absolution. And then dapat aramidom jay may katalo, satisfaction, or daytoy jay performance of prescribed acts such as prayers, almsgiving to atone for temporary penalties of sin. So contrition, confession, satisfaction. Jay satisfaction part ijay di ay panaggatang ti indulgence. So daytoy indulgence ket han nga barbaro daytoy that time ngem idi ilako ti church iti maawatan iti common nga tao basta gumatang kad napakawantan without contrition, without confession, gumatang kad napakawantan. So shortcut. They misunderstood. It was misunderstood by many as the granting of full forgiveness of sins. So they tinawatan gamin diba Latin timas idi. Some indulgence preachers kayat dati prophet so binaybayan da jay misconception. Medkit dita gumatang da dumakkel ti kwarta and numapang kayo jay Italy kat makita jay St. Peter's Basilica di nga napan jay proceeds jay indulgences. Idi 15th century ada iti papal decree nga iti indulgence kathan na lang nga i-cover di ay basol iti nabiyag, mabalin na pa nga i-cover di ay basol iti natay nga jay soul na katada jay purgatory.
So green maggrabe iti sales damanen. Karkaro ni Johann Tetzel nga ti kastana nga aglako, as soon as the coin in the coffer rings, a soul from purgatory springs. Yon. So di iti moto na. Basta agbayad ka, panunutom ni mamam nga dadya purgatory. Mano nga years pa nga mga parparigatan. Gatanga mo da ito indulgence nga da ito kat ni mamam kat adan iti gates ti heaven. Kas di iti kastada nga mang-awis and da ito'y widespread abuse and commercialization. Da ito'y ng push nga talaga kanang provoke kan ni Martin Luther. So, di iti may isa. So, centralization ti power, penance, and number 3 nga event kat the Renaissance. So, Renaissance, da iti kat amo, da iti mga teachers, da isusuro mi nga maysa, da ito'y di rebirth, or da ito'y di panag-go to the original. The essence na, iti effect na ti Reformation, kaduan gamin kayat da nga mamuan, anya iti nangyari idi, anya iti kaslang may met nga dalan di ay languages idi, di original language ti Bible, anya ti original na, so adalon da, and habang adadalon da ti language, madadal da di culture mat lang idi, and then may interpret dan gusto ti Bible. No mi form, Renaissance, dito nga time di ay iti Christianity gamin, medieval times, they emphasize heavenly life over earthly life. So, apay nga kasjay, nga mas kayat da nga panunutan ti heavenly life, jay time iti year 500 to year 1500, gapunata ti age idi, kat no 30 years old ka, considered ka nga old. Idi. Tanman manu ti dumanon, ti 30. Ti marriage idi kat 14. Gapunata, no nag-20 kan, day, agbalbaling kan niya old. Gapunata, awan pa'y lang iti, anya kadide, awan ti na-discover pa'y lang nga, nalipatak di agas nga adat ti discovery na. So, iti panunot na idi, no nag-tendan, tagidi ubing mataya kon. Kasi gamin, manmanong kanya dat lumasat iti puberty. And so, ti panunot dan lang nan kat jay heavenly. No, may diadak discovery yan ti penicillin, kat ijay nga nag-advance ti technology, so di nga medyo ti life kat medyo imatatidog. Now, idi mayatan ti times, dito yung day Renaissance nga kunatayo, imbis nga ti panunot dan kat agbiag dat para ti langit, ti Renaissance in-emphasize na iti earthly life. Ada iti beauty iti earthly life. So, ada iti goodness, ada iti dignity na iti earthly life, and in-encourage dan ti art, learning, science. So, da ito'y day nga movement. So, Renaissance, jay languages iti effect ti Reformation. Gamin, during jay time ni Martin Luther, kat di Latin garod ti mas, di ba? Hanya mo awatan ti tatao, mamidi na-translate nan, kat naging vernacular jay mas, jay nga nagbalin nga beneficial, di ay jay homily na kadagiti tatao na jay Wittenberg. So next, number 4, kat the Industrial Revolution or the birth of the printing press. 1450 kat ni Johann Gutenberg, kat na set up na jay first European printing press, and the first book he printed was the Bible. Idi time da ito 1500, adaon ti 200 printing press nga operation jay Europe. And dito iti may isa nga very helpful iti cost reformation. Gapunata DJ scribes nga imbis nga manual nga kupkopya, di reproduction ng ti books and reproduction ng ti manuscripts kat napaspas nga
produce and then mai-circulate swiftly. It also meant that the ability to read kat nagbalin nga valued. So aduon ti makinkayat nga ag-adal. So the gate events nga nagled to Reformation. And up until the third, natidugan. Dito yun, Jay, what happened during the Reformation? Kahit kung i-discuss ko man, ti duwa ng ti kaya lang ti oras siguro kat ni Martin Luther. Ni Martin Luther, so na ti may nga main character ti Protestant Reformation. Isuna kat hanunay nga prominent di family nagapuan na, ngamhanmot nga very poor. Ni tatang na that time kat nakagatang iti Minas and da iti mayat nga business na. And dito yun nga na-recognize ni tatang ni Martin Luther nga dati talent di anak na. So no dati talent di anak yu, anya tiket yung pagbalinan na, abogado. Katkas na tiket ni tatang ni Martin Luther. So inbaga na nga mapankay jay and then nag-eskwela ka iti law school. Napaniso na ijay kat madikayat ni Luther nag-eskwela iti law school. He was a faithful child, iti father na. So napanlat ta, and then tiket ng aramidon kat he want to do study of theology. Ng madikayat ni tatang na diay, so kuna na waste of time na ito eh. So apang kalata di law school. So nag-study ni Luther ti sometime, and then napan ni Luther manan nakikatungtong kang tatang na kayat na nga talaga nga apan ti monastery. Isuti ayang ti pag-study ti theology. So isuti ti Bible School di monastery. Madi kayat ni tatang na dapat nga kadapat nga gin-enroll ti problema naka-enroll ka din ni Luther that time. And paawi di sunan kat di nga na ada popular nga story nasabat na thunderstorm idikuan ket gaputi but-butam na ijay kimat ken thunderstorm ken baka matamaan iso na ijay kidlat nag-fell iso na di ground kat nag-promise iso na Saint Anne, I will become a monk. So nag-vow iso na ngagbaling iso na nga monk. So dayto yung inaramid na kat first vows are very sacred during that time. Ang kabasta-basta nga makapromise. Kat idiin baga na daytoy kanitatang na awan maaramida ni tatang na nagvowan eh. Second, tinagvowan na ni Saint Anne. Kat ni Saint Anne is iti patron saint dagiti businessman ni tatang na. So tinagvowan ni Luther kat DJ patron saint ni tatang na, so doble na itali isunan doble. Actually, jay invow ni Luther kat DJ kayat na nga aramidan. So nga nalayng ni Luther. Napan isuna ijay Erfurt nga nagaduy ti monasteries. And ti monasteries that time kat it is a place of wealth and ease. Gapuna ta ijay nga dati kwarta, ijay nga duti offering. Kasi nga tatata ti seminaries tayo. Life was comfortable. Gapuna ta uray no poor jay monk, wealthy jay monastery. Ijay nga mangan, ijay nga maturog, and they live comfortably. Gam ni Luther kat may isa nga serious nga tao. He joined the Augustinian hermits, and dayto nga order it was disciplined, ascetic, and very committed to education. Di kayat ni Luther. Doubt makes the monk. Kung natin may isang medieval proverb, kundi kat agpaiso ka ni Luther. He doubted the state of his soul. He doubted whether really God could love a sinner like him. Gapuna ta amuna ti kinaman nagbasol na. Very introspective iso na makita na ti kinabasit ti basol na kat dakkadakkel kani Apo Diyos. And he believed the monastery was the place to pursue Christianity seriously. Makita tayo dito di may nga seryoso nga seeker. Dito iti belief that time that serious Christians who cared about the state of their souls join monastery. So, they iti pangkitaan. It doesn't guarantee heaven. Amuda di ay. Ngam, baka ngay, di ba? Baka
nangat nga to di percentage nga pangkadilangit no pangkadya monastery. It is a place to be serious about one's soul, and the etiquette ni Luther. At the age 22, ada iti basit nga law study na, that university education na, and then gapoy nga background na mabalin na nga study-an garod di Bible. So very important di education. Makita tayo di read and di comprehension. Kat very important lato dito iti panang-awat iti Bible. Iti faith tayo kat hanlang pugpug to. Hanlang nakita lang kat ay mabalin siguro dito okay na to. Han nga kasjay. No di kat historical kan mabalin mo iso na ma-review kan mabasa kan very defendable iso na tanangyari iso na ti history. During J time nga dito the Renaissance na ibagak, it emphasizes the returning to the sources of Western civilization. The Renaissance valued reading the classics and insisted on mastering 3 languages: Latin, Greek, Hebrew. So, deity ng push ko ni Luther. So, dati cultural aspect naman lang, the Renaissance. Luther began his study on Greek and Hebrew. 27 years old iso na that time. Sinuti 27 dito Nung uray pa man no 27 iso na, he gave himself to tremendous study and devotion. And he became highly proficient in Greek and quite knowledgeable in Hebrew. So mabalin pa mag-adal ti language ti 27 years old. Ipapati tayo. By the end of his life, Luther memorized vast section of the scripture. And the collected works of Luther fill about 110 massive volumes. Handwritten. Handwritten. 110 volumes. So, idi 1512, sinumurok sa monastery, and then 1512, na-promote iso na nga agbalin nga professor of the Bible ijay Wittenberg University. And no nagbalin ka nga professor, adaba dito jay oath, ag-oath iti professor. Nga iti oath na kat it is a direct promise to God to teach His word faithfully. Di iti oath iti professors of the Bible that time. It is not a promise to the king, hanya promise ijay ayan ti elector na, nudikat to God Himself. And daytoy kat very without vow of obedience to the Pope or the Bishop. Gamin daytoy nga time kat crucial, gapo na ta inaccuse da isuna that time, ijay later ti life na, nga nagbalin nga rebuildi ni Luther. Nagbalin ka nga rebelde, ijay vow mo. Kat itinsungbat ni Luther, I have only done what the church asked me and made me promise to do. Teach the Bible faithfully. Diya iti defense na, gamin isutin vow na. So, ni agsursuri suna, and habang agsursuri suna, small university, ijay Wittenberg, ti adajay nga ruling elector of Saxony kat ni Frederick the Wise, iso na ti makinkayat nga ada iti professor ti Bible, tapno kuma agbalin nga prestigious jay city nga yan na. And ni Luther, he began lecturing on those Bibles. So very interesting fact, professors simply lectured on what they happened to be studying. Tatta adat curriculum, di ba? Noong that time, no nagbalin ka nga professor ti Bible, ti isurum katno niya di-reviewum. Kasjay. And there's no fixed curriculum, and students learn by observing their professor's method of studying and interpreting the text. Kasjay di. And Luther began his lecture with the nagrugyan na ngay mo yun. Psalms. And he later told that the Psalms, they are little Bibles. They contain the truth of the scripture.
And no other books clearly speak of the death and the resurrection of Christ as the Psalms. So, very interesting din. I mean, the Psalms, Timoteo lang kanta, di ba? Glory to God. Ngam, kani Luther, jay study na ti Psalms, kan habang isusuro na jay Wittenberg daytoy, year 1512, kat very nakita na di New Testament truth iti death and resurrection ni Christ. He loved the Psalms deeply. They nourished his soul during his formative years. And 1513 to 1515 in lecture natin Psalms. Anya dito nga method. Dito yung method nga books ti Bible iti may susuro iti church. Haan nga opinion mo lang. Naka-confine ni Luther iti book ti Bible and verse by verse na isusuro na dito iti church iti Wittenberg. And isuro na dito in their vernacular. Isu nga dagiti tattao nga dadjay kat they are being nourished. Mauawatan dan hanya kasla jay other masses nga Latin ti language nga handa nga mauawatan. Dito yung ma-develop jay care ni Luther kadagiti tattao nga under his rule nga dapat aday iti dito nga makita nga dati care na iti souls iti susuruan na. Sinmaruno nga in lecture na Romans. So makita yung Bible nga talaga. Kano, ay na ba dapat ti may lecturean ti Bible? Siyempre the church. Ay na ba dapat ti malukatan ti Bible? Siyempre the church. Nagado nga churches kat makahantay nga ma-open ti Bible ti church. Day ti problem. So Romans, 1 year mananda ito 1515 to 1516. And sumaruno nga in lecture na 1516 to 1517 Galatians. And then sinmaruno manan nga in lecture na 1517 1518 Hebrews. Psalms, Romans, Galatians, Hebrews. And those are the 4 books according to Godfrey that would most likely to make someone a Protestant. Daytoy di book nga dagitoy, daytoy we know nga all scripture are equally inspired. But there are some books that express certain truths more clearly. And dagitoy kat very instrumental iti panag-shape iti theology ni Luther. Ni Luther di 1616 nagbalin gamin isunan nga regular preacher jay Wittenberg. Hanlang isuna nga ag-lecture jay klase ti university. No di kat ijayan mismo church agbalin isunan nga preacher. And ti maysa nga great truth kanya na kat he has the talent nga mangi-communicate iti daytoy nga kinapudno in layman's term. Isu nga maawatan dagiti congregation na. And daytoy nga kat very comforting kanya personally i-share ko lang as a pastor gamin day lang matiket ni nga maawatan ko yung congregation jay text nga may ad-adal. Kat ko na kat uy pad daytoy gayam tirik na ni Luther ini kasto gayam tirik na dagiti great nga tattao kat imbagta kasto iti ada dyan ti panunot nga whenever nga review ka ti panunot kat sapay kumata daytoy kat rooted so na correctly ti interpretation kun maawatan dagiti tattao kat ijay nga benefit da. So, Luther's role as the people's priest, iso nga inawagan da iso nga people's priest. He think about communication, how to speak to ordinary believers. And he became the greatest communicator to common people in the history of the church. Daytoy pastoral work na nga daytoy, it awakened him to a genuine concern for the souls of his congregation, their beliefs, their behavior da, kananya ti panakaawat da iti faith.
And nagbalin so na nga protective ijay flak. Nga ayan na, iso nga idiin may DJ indulgence preacher ni Johann Tetzel na alarm iso na. Anya, gatangon da lang ti kastoy kat apanda jay langit, kamali da ito eh. Kinatungtong na ni Frederick and ni Frederick in ban na jay selling ti indulgence dyan ti territory na. Nung dagiti tattao, mauawis da ijay preaching so nga ag-cross border da. Nga panaggatang ti indulgence. Kay kayat mat di da Tetzel, small lang gamin jay town ni Frederick the Wise. Dito'y pa jay tayong manen nga nag-upgrade the indulgence. Dati, basol mo lang, basol ti living, iti mapakawat. And then second, upgrade na, mabalin para kadagiti natay. And then tatta, naging plenary indulgence, meaning it will cover past and future satisfaction. Haan lang nga ginaramid mo, even the future nga aramidon. So it really assured you of heaven. Gapuna ta na-satisfy, DJ, na-satisfy yan, DJ, dapat nga aramidon. Luther was deeply concerned, the implication na, dahil ito nga teaching. And in 1517, nagsurat iso na iti thesis. So, kus lang nga defense nga, iti style na gamit na tayo ito, paano? At kasi lang nga, hindi, thesis din surat ni Luther, and the thesis kat traditional academic practice, where scholars wrote series of propositions containing controversial points to invite formal debate. So, kahit na lang nga makidebate, awanti, rebellious, jay naramid na. Kahit na lang ay correct. And isuna, that time, ipagpagtanggol na jay Pope, agkamali da ito'y preacher na da ito'y hanyakas da ito'y da Pope no di Pope kat kayat na nga isalakan tiyam amin magbalin na nga i-empty di treasury na kat igatang na indulgence para tiyam amin kaya na da yung aramidan kas Jason na nga ka-defensive di Pope dagito yung thesis kat it was commonly manan posted on the doors of churches in Wittenberg. These are not act of defiance but invitation to academic discussion. So, in surat ni Luther, the 95 thesis na, first in Latin. Very important point diyan, in Latin. They posted it on the castle door on October 31. So nga, October the Reformation month, October 31, 1517. This was not a popular protest. Why? Very few ti makabasa ti Latin. Pakialamang may dyan mga mauawatan. Latin matday, di ba ibayam? It was an academic document intended for scholarly debate. So, dito'y 95 thesis, haniso na nga talagang rebellion. Gamin, may sa, ija 95 thesis na, kuna na to'y ni Luther, if anyone denies the apostolic character of the indulgences, let him be anathema. Oh, kasi nga ka-harsh the language na pa eh. So, mamati sunat indulgence, ti madina di abuse the indulgence. So, very clear kumaday kada tayo. He was not attacking the authority. He was attacking the abuse. And, dito yun, DJ handa nga ammo i-impose na some people took his 95 thesis, translated them into German, and in published by the printing press, they distributed them widely. This ignited the German feeling about how are they being exploited by the corrupt Italians in Rome. Kastagayam timang mangyari kuliktaan di ay indulgence preacher J. Quarta, and then J. Quarta iti Germany nga nakolek may travel nga mapan Rome. So dagiti electors the time kat din
madedrain damat lang iti kwarta, madida kayat day. And nagadoy daytoy nga complain ni Luther about indulgence. It made him overnight, without his knowledge, a famous man in Germany. So, nagadoon ti invitation kanya nang ag-lecture in various places. And then dito nga time kat kuna tayo Protestant Reformation ti October 1517 actually dito nga time 1517 October kat han nga isuit ti ayan ti panakaisalakan ni Luther para kanya na. It occurred early iti 1518 nga he was deeply distressed about the state of his soul. He was in genuine sorrow over sin, and he's standing before God, and kunana, if God is alive, I am dead. Gapuna ta amuna, DJ righteousness na i-require ni Apo Diyos kanyana. And how can he ever reach that level of righteousness? And so, he is angry at the God nga nang i-require ti kasdi nga level nga han nga maabot ti tao. Ang gana, binasa na kan habang is-study na di Romans, nakita na nga DJ righteousness nga i-require ni Apo Diyos, kathan nga sarilim nga righteousness, no di kat di kat inted na, kan i-grant na, no mamati ka kan ni Kristo. And ijay nga dati ko natin yung evangelical breakthrough, nga kunana nga as if the gates of paradise were open to me. Realize that what the scripture calls the righteousness of God is not the righteousness that God demands from us, but the righteousness that God gives to us through faith alone in Christ alone. And that changed everything. Diay iti essence iti protest na actually. Idi nayaban so nang ag-lecture ijay Heidelberg. So dani Heidel dito eh. Heidelberg iti 1518 nag-i-present isuna iti exposition na iti gospel. And ito ijay kunata yung theology of glory versus the theology of the cross. The theology of glory kat ifok-focus na di tao ijay good works na. Iso nga dati mabalin niya pag-gloryan jay tao. Ngam jay theology of the cross, inexplain na nga jay cross is the place where God ought not to be. It is the place where God is precisely doing for us what we could never do for ourselves. Kasi iti exposition na iti gospel, we cannot save ourselves. In short, the medieval church that time kat handang pailang define ti justification. So ni Luther gapu iti daytoy ngayon baga na hantayo nga kaya nga isalakan ti bagi tayo, kailangan tayo ti cross, gamin ijay cross, ijay nga aramidon ni Apo Diyos, ijay banag nga aramidon tayo, mamantayo nga kaya. And day iti nagbalin nga doctrine na ti justification, kan ti gospel, kat daytoy kat kontra manen, ijay susuway ti Roman Catholic Church. Nayaban man ng isuna, ijay 1519, ijay city of Leipzig, para iti engage, iti authority, kat iti dinebate na that time. Ag-break tayo ba? Ag-break tayo tani. One aram nga na sarap. So ilas ko lang ni Leipzig. So ni Leipzig kat ti topic na kat authority, ti ka-debate na that time kat ni Johann Eck. And ni Johann Eck kat very, very distinguished isuna nga theologian kan very knowledgeable iti history, iti council, iti popes, church history, kaysa ni Luther. No agbanggada, ti ikot ni Eck council.
Ni Luther mat, hanangamo dagi jay nga mas knowledgeable iso na iti Bible. So take out na Bible. So council, Bible, and Luther responded by quoting the Bible more and more because he knew the scripture better than Eck. It forced and he found himself compelled nga i-argue nan daytoy. And daytoy DJ argument nga nabuo ni Luther. If there is ever a difference between what the Bible says and what the church council says, or the Pope or the church, medieval church has traditionally taught, daytoy jay stands na one must stand with the Bible. Daytoy jay sola scriptura, the authority titungtungan nito eh. And dito yung daytoy argument nagbalin nga inflammatory, and daytoy to suggest that there is a difference between the Pope say and what the scripture say. Revolutionary daytoy nga idea that time. It is dangerous. And the church authorities they were alarmed by Luther's teaching. So, gaputa na alarm they wanted to arrest him for trial. Nagplead ni Luther kani Frederick, don't send me to Rome. Don't let those Italians judge me. Protect me. Kunana kani Frederick, you are my prince. And inconvinced na kunana, you are appointed by God to protect your subjects. So na-convince na ni Frederick the Wise. Ni Frederick the Wise gamin, very important jay vote na no sino tiyag balin nga next nga king gamin that time vacant jay imperial throne. So makita tayo providence ni Apo Diyos dito eh. So iso nga naanos da ka ni Frederick ang gana na-elect ni Charles of Habsburg, Charles V. Idina-elect isunan, nagbalindan man nga napudot ka ni Luther. Siyempre, awanan ti serbi ni Frederick, nakabutos at isuna. So, mabalindan nga sublian ni Luther. So, for a time, naglaylo ni Luther, and then nagsursuro isuna, and then nagsursurat isuna. Kuna ni Luther, kani Frederick nga, don't send me down to let those Italians judge me. Protect me. You are my prince appointed by God to protect your subjects. And ni Frederick, he protected Luther. After daytoy na-elect jay emperor ni Charles V, and ni Charles V iso nakat may isa nga nagapuit jay Netherlands, may isa nga refined ti manner na. He was also the king of Spain. Ada iti territories na iti Germany, Austria, Spain, and Italy. And dinalpas iso na nga na-elect nag 1520 di attack kat napanmanan pa ni Luther. Ngam ni Luther during that time kat nag-flourish ti ministry na iti Wittenberg, and ada iti talo nga insurat na nga books nga very provoking iti Rome. The first nga insurat na kat the appeal to the Christian nobility of the German nation. Dito nga treatise kuna ni Luther ay ayaban na dagiti German rulers or princes to take lead in reforming the church. So na makita tayo nga dagiayon politics dapat ma-involve that reformation the church. Gamin kas JJ church state that time. He argued that the papacy was unwilling to reform itself, and ti pakpakita nga spirit the papacy kat the spirit of the Antichrist. And so ijay da nga in term the Pope as the Antichrist. Luther urged the prince to follow the example of Emperor Constantine. Kano nga nangyari na ito'y? Dahil idinag-call ni Emperor Constantine iti council gapo ijay Arian heresy.
Jay belief nga ni Jesus Christ kat isuna kat Diyos ng hanna akas Diyos kas kani Ama. This was a clever and historically grounded appeal and a dangerous one. Gapunata, the popes had decreed that appealing from papal authority to a future council was grounds for immediate excommunication. So, kasi iti dahito nga insurat ni Luther, appeal to the Christian nobility of the German nation, kat may isa nga panag naman hindi attack EJNT authority ti Pope. The second nga insurat na kat the Babylonian captivity of the church. In this treatise, Luther examined the 7 sacraments of the church and argued that false teachings had enslaved the church just as Israel had been once exiled in Babylon. So kasi panag-term na. So tatakot it is a Babylonian captivity. He asserted that there were not 7 true sacraments, and isusurat na dito'y he recognized 3 to be true sacraments: baptism, Lord's Supper, and penance, ada JJ indulgence. Ngam at the end of the treatise, he reduced it to baptism and Lord's Supper. Kahit nasaon, the theology ni Luther that time, kat ag-develop akas agsusurat isuna. So isusurat na iti first, yung beginning ti treatise na, pati penance, kat true sacrament, ngam habang i-defend na, habang isusurat na, di panunot nagkurkuri, ay hanya mabalin, and so naging duwa lang para kanya na iti sacrament, baptism and Lord's Supper. This publication was dangerous kapunata tamtamaan na jay sacramental system iti medieval Catholic theology. And third, ngayon surat ng libro, Freedom of the Christian. He explained the clearest form iti justification by faith. He taught that before God, believers are free from condemnation only and solely because of God's grace through the work of Christ. So, hanya kasatulan nga i-earn mo the acceptance niya po Diyos babaan ti works mo. Gaputa, you are free from the condemnation of God. Gaputa, namati ka ni Christ, in grant ni Apo Diyos di ay justification, in declare da kan nga not guilty. Gapu ijay finished work of Christ. But, kunana, before the world, the Christian, you remain a servant of God. And you need to work. Ipakita mo. You need to show your good works. And so, the believer lives by faith alone before God, yet by love and service toward others in daily life. And so, dito yun nga, nature ti gospel, nga isusurot ti Roman Church na salvation is earned by your maintenance iti good works, kat naatak manan. And so, who has the authority to reform the church? What are the true sacraments? What is the nature of the gospel itself? Dagito yun iti nagbalin nga very dangerous conflict with Rome. Nag-respond garod ti Rome, June 1520, Pope Leo X issued a papal bull, Exsurge Domini, nga in-refer ni Luther nga wild boar, and kailangan niya arise ni Apo Diyos, tapno dadaulan na DJ wild boar. And Luther rejected that bull. He publicly burned the decree, and 1521 na excommunicate isuna. During this excommunication, it carried serious civil consequences. Kahit nangasaon garod dito ikat kriminal ni Luther, and
mabalin isunan nga tugisan iti government. Ngam ada iti kayat ni Emperor Charles V. Gapunata he is a devout Catholic and he is politically practical, kayat na nga unite or masolve dito nga problem. Inayaban na ni Luther ijay Diet of Worms di April 1521. So kuna ni Frederick kang kangamapan gapunata alaan da sika tan criminal ka ngam nagpromise ni Charles iti safe conduct nga mabalin iso na nga safely nga ag-travel. Ngam once nga mabrand iso na as heretic, may cut di ay safe conduct gapunata heretic iso na. So iti fear ni Frederick the Wise ngam pigipigilan na ni Luther, ngam kuna ni Luther mapanak. So napanlatan ni Luther ijay Wittenberg ay Worms from Wittenberg. From Wittenberg nga napanjay Worms kat nag-travel da on a carriage kat amin nga mapananda nga luglugar kat iti-cheer dagiti tao ni Luther. Kasla nga isunan ti German national hero. Gapunata ijay naramid na nga panang expose na ti corruption da. And kan nakita da iti Germany nga di kwartada mapapan ijay Italy. Madida kayat mat diay. Kasla nga day mararab da. So ada ni Luther nga nang itakder iti German people and so no travel isuna na very very popular isuna iti-cheer da isuna. Especially dinapan isuna di Worms apag enter na ijay city kat nagadut ag cheer mas ad-ado tinag-cheer kanyana kaysa ijay entrance ti emperor. So nga di manan iti makita di decision ijay trial idi na trial isuna kunada ijay advisor, don't let this guy talk, he will confuse people. So nga dagi moderator nalaingmat kunana idi may ni Luther nagtakderan may isa lang a question nalaing na kunada, will you now recant the errors in your works? So kasla nga implied nga that error kan agrikant isuna hanya makasaon ni Luther kunana nga anya iti error ibagaman dita nga i-recant ko kuma. Kat sinungbatan si moderator, professor kamat, kunada. Dapat amom, kunada. So nga, will you now recant? Kunana lang. Kat ijay nga kuna ni Luther, i-conduct di 24 hours. Tapno pagpanunutak. And dito'y 24 hours nga dito'y kat nakising sinungbat iso na iti bagina. Di panunot na kat, di question nga, am I alone wise? Siyak lang aya nga talaga ti makaamu dito'y dagi da Duma, the previous leaders anda nga mo aya dagito'y. Nagadugamin ti mangibagbaga kanya na nga you are not only taking your soul to hell, you are taking the souls of who follow you, who are identified with you to hell. Apayhan mo aya nga matalok dagi councils, dagi bishops, dagi popes, dagi theologians kat talaga nga rungdam amin kat sikalang ti correct. Kasta iti panunot nga ng trouble ka ni Luther. Ngam, idi conclusion na kat daytoy. I am not acting because I think I'm wise. I am acting because the Word of God forces me to do it. So, jay puwersa iti sasaw ni Apo Diyos, iti mang itultulak kanya na, jay belief nga taktakderan na. Awan iti daduma nga mabalin na nga maramidan gamin daytoy jay Word of God. The Word of God drives me to teach what I'm teaching and han nga jay panunot ko't isursurok daytoy Word of God and so awan ti maramidak daytoy di jay idi kabigatanan kat damagan day sunan will you now recant kat daytoy jay bagan nga haan here I stand I can do no other so help me God. So ijay nga time kat he stood his ground and akas pumanaw isunan kat kunadagiti Spanish bodyguards to the flames.
So tiliwandan kuman ni Luther ngam mayat ni Charles V, he is raised in Netherlands and having been a gentleman, kuna nakat nagpromise he is allowed to live. Idi pumpamanaw ni Luther ti amuda dati mang kamkamat kanyada kat amuda kat patayandan ngam di gayam ng kamat kanyada kat soldiers ni Frederick the Wise. And inalada ni Luther in pandayso na di may nga castle handa ngayon bagbaga kan Frederick no anya tapno no madamag iso na talaga nga handa nga mo, di ba? Save the conscience na. Alam yun ni Luther, ipanyo kadagi castle ko, hanyo ngay bagbaga kanyak no anya. Oh. Hindi damagan ti emperor so na Horst Luther, I don't know. So literal nga solve the problem na little knowledge is dangerous, di ba? So handa nga mo piman ngam tinangipanan dagay soldiers kanya nakat ijay Wartburg Castle. And dito'y time nga daytoy naikan iso na iti maysa nga year mamang i-translate from the Bible into German, completing the New Testament can match iti Old Testament. This translation become for German Lutherans what the King James Version would later become to the English or to the England. Translating the Bible required deep knowledge of Greek and Hebrew, and diay nga isuna kat inpakita na iti mastery na iti dayto nga time. So idi habang agtranslate isuna naka-isolate suna ti world. Idi March 22 nagsubli isuna ijay Wittenberg, March 1522 idi nagsubli isuna kat nadismaya isuna gapuna ta jay kadwana ni Karlstadt kat very radical ting kasta na nga nang i-push ti Reformation. In translate na ti German ay ti Latin, ti Mass from Latin to German. Inikat na dagi jay offensive parts iti liturgy. In order na nga dagiti images kat may cut iti churches. And dagiti nga ikat nang cause iti unrest kadagiti tao, uncomfortable dagiti tao nga panagdayaw. Lagi pun tayo nga very fresh dayto nga mangyari kat kasto iti kuna tayo nga maysa nga mistake iti Reformation. We are not blind to the mistake of the Reformation. Gapon natin one mistake kat jay kinapaspas kan radical change. Kasla nga kadadal mo lang jay doktrina tata kay pasok nga dagos jay church nga awan pay lang iti easy steps, awan pay lang iti prayer. Nadal mo jay RPW, hindi ko kat bigla nga ako nang manapang ka di church kat no more choir. Tanggal lahat ng special number kung kuna may dyan very so fast. Ngam di kat kasjay tinangyari ka ni Karlstadt, translated the Mass to German, inikat na dagi offensive parts ti Mass, inpaikat na amin nga images. So, ag chaos kan rayotan dagiti tattao, idi nagsubli ni Luther, di nga inornos na, inbaga na nga legalism na ito'y kabsat, kuna na ka ni Karlstadt. Tibag magagamin ni Karlstadt, God requires this. If you don't do it, you're not being a faithful Christian. Kat nakaungot ni Luther, kat kuna na nga, no, this is Rome with a difference. Basit lang, kuna na. Nang gaputin man ni Luther, nagbalin isunat ti preacher, and then nagkat ni Karlstadt, he stabilized the church that time. He slowly introduced reforms, except di ay panag-ikat ti graven image. Han ngay nararamid ni Luther day, very offensive day, kadagay tao that time. Kada tayo nga din makal nga awan ti image ti church, okay lang. Kung kanya dagamin, di culture dapat kasjay ti church, ada ti images dapat. Han nga church, han nga sacred, day ti mang ikabil iti sacredness. So, amon ni Luther day, and day matihan na nga inat attempt ngay naramid. May sapay nga inaramid ni Luther, he decided nga dagay padi kat mabalin nga mga sawa. So ni Luther, he had arranged marriages kadagay nuns nga napan ni J town, one after another. So iso natin may samat lang gayam nga pasimuno ti arranged marriages.
Ang gana iti nabati kat ni isuna kani Catherine von Bora. Kuna ni Luther, how am I ever going to marry you? Nag-reply ni Catherine, well, Dr. Luther, you're available. Kuna ni Luther, you know, I think I ought to marry just to spite the Pope. Tapos na lang ni Pope. And, di ay, nagbalin nga most romantic proposal ever made. And it led them to very happy marriage. Ni Catherine von Bora, itinag-manage ti life na. He helped him to be healthy and productive. And Luther described the family as a school of character. Kunana, I have learned more about what it means to love, to be disciplined, to be self-denying in the home than I could ever have learned in the monastery. And dito nga makita tayo nga iti isunat nagbalin nga champion ti maysa nga panag-advance iti Christian family. So dito imat nga ingat ijay kon nga end ka ni Luther. Di sumaruno kumakat ka ni John Calvin ang gana di Reformation ijay Geneva. Ngam apantayon lang iti lecture ay ito what are the significance of the Reformation? Very first nga significance na kakabsat kat di ay restoration of biblical authority. That the Bible stands above the church. It is the final authority of our faith and practice. The Reformation reasserted the authority of Scripture alone. So dahito iti pundasyon, iti pamati tayo, iti practice tayo, and whatever traditions iti church ngahan nga mai prove or may defend iti Bible or kumontra iti Bible kat maawan ko ma. Di Bible iti agstand. The second dito ikat di salvation by justification by faith alone nga we are declared to be righteous because of faith alone in Christ alone, not by our works, not by our indulgences. And dito nga na define the understanding iti grasya ni Apo Diyos and the human relationship tayo ka ni Apo Diyos. So nagado iti effects na ti Reformation, significance na ng iti very close kada tayo. Adadag iti political significance na at may sapay kayat nga ibaga kat di educational significance na whenever adati Christianity iti may isang lugar, di literacy iti may isang lugar kat mumato. Gapuna ta Christians are known to read the Bible. So nga kakabsat, importante iti Bible reading tayo. The Christians must know the Bible, they read the Bible, and they must know how to read. So dagiti iti literacy, iti education, the Reformation kat may sadi nga very telling nga na event nga nang influence iti education. The education and literacy. So nagtultuloy ti Reformation, napan ijay Germany, napan ijay Switzerland, jay ayan ni sino kanila yung Swissan, jay nakigubat Zwingli, then nahabang ada jay mat ni Zwingli, ubing mat ni Calvin ijay France, napansunan ijay Geneva, then jay nga din Makkel. So ti influence na next Geneva, and then idi nga to mat, dito nga to di England mat, ijay mat nga grugi ti Reformation da, nag-start jay translation ti Bible, idi mat-translate iti English, ang gana may puspuslit dagi Bible, kat agra-round, ang gana, dinmanon ijay Netherlands. So, jay next nga topic ko, next. Grace defined and defended. Dito yun mat kat fast forward tayo manipod ti 15th century mapantayon ti 16.